በአልናስር ከሮናልዶ በላይ እኔ ነኝ። የአልናስሩ ፕሬዝዳንት በሳውዲው ክለብ አልናስር ውስጥ ትልቁን ስልጣን የሚይዘው ማን ነው ለምለው ጥያቄ ከክለቡ ፕሬዝዳንት አብዱላሂ አልመጂድ በድፍረት የተሟላ ምላሽ ሰጥቷል። ፕሬዝዳንቱ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ተጽዕኖ ይልቅ የእሳቸው ስልጣን እንደሚበልጥ በግልጽ ተናግረዋል። በክለቡ ውስጥ ከማንም በላይ ትልቁን ውሳኔ ሰጪ እሳቸው መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ሰዎች ስለ ሮናልዶ ያላቸው አመለካከት የተጋነነ መሆኑን የገለጹት አልመጂድ ሮናልዶ በድርድሮች ወቅት ከመረዳት ባለፈ በክለቡ አስተዳደር ላይ የሚኖረው ሚና ውስን መሆኑን ጠቁመዋል። በአልናስር ውስጥ ጠንካራው እኔ ነኝ ያሉበት ምክንያት ሲያስረዱም የክለቡን ከፍተኛ ወጪ የሚሸፍኑት እሳቸው መሆናቸውን እንደ ዋቢ ጠቅሰዋል። ሰዎች ስለ ሮናልዶ ዘፈቀደ ያወራሉ፣ እውነታው ግን የክለቡን ወጪ የምሸፍነው እኛ ስለሆን ትልቁን ስልጣን ያለውም እኔ ዘንድ ነው። አብዱላሂ አልመጂድ። ይህ አስተያየት በሮናልዶ ደጋፊዎችና በክለቡ አመራሮች መካከል ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል የሚለው አሁን ላይ የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል። እናንተስ ምን ትላላችሁ? በኮመንት ከስር ጻፉልን። ዶናልድ ትራምፕን ለመግደል የሞከረው ግለሰብ የዕድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። በሰፕተምበር 2024 በሰሜን ፍሎሪዳ በሚገኘው ጎልፍ መጫወቻ ስፍራ ላይ በወቅቱ የፕሬዝዳንት እጩ የነበሩትን ዶናልድ ትራምፕን ለመግደል ሙከራ ያደረገው የ59 ዓመቱ ራያን ሩት የዕድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበታል። የዩኤስ ዲስትሪክት ዳኛ በዛሬው ዕለት በሰጡት ውሳኔ ራያን ሩት በቀሪ ዘመኑ በሙሉ ከእስር ቤት እንዳይወጣ ያለ ይቅርታ ፈርዶበታል። በተጨማሪም በጦር መሳሪያ ወንጀል የ7 ዓመት ተጨማሪ እስራት ተጨምሮበታል። ራያን ሩት በሰፕተምበር 15 ቀን 2024 ትራምፕ ጎልፍ በሚጫወቱበት ስፍራ አቅራቢያ ቆጥቋጥ ውስጥ ለ12 ሰዓታት ያህል ተደብቆ ጠመንጃውን ጠምዶ ሲጠባበቅ ነበር። የዩኤስ ምስጢራዊ አገልግሎት ወይንም ደግሞ ሴኩሪቲ ሰርቪስ አባላት ጠመንጃውን በማየታቸው ተኩስ ከፍቶ ሙከራውን አክሽፎበታል። ዕድሜ ልክ እስራትና እንደዚህም ደግሞ ተጨማሪ 7 ዓመት ዕድሜ ሙሉ ለሚታሰረው ሰው 7 ዓመት መጨመር ማለት በሕግ ስርዓት ምን ማለት ነው? በኮመንት ከስር ይጻፉልን። Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti haaromsa aadaa fi karoora qindoominaa irratti dargaggoota wajjin mari'atame. Marichi qindoominaa waajjira dargaggoo fi ispoortii fi gurmuu dargaggoota magaalichaatiin kan adeemsifame yoo ta'u, sanadni maalummaa haaromsa aadaa fi haaromsa kana keessatti ga'ee dargaggoota ibsuu fi karoora qindoominaa dhiyaachuun bal'inaan mari'atame kallattiin itti aanus kaa'ameera. Itti gaafatamtuun waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee Aadde Arabee Nyangullee teeknooloojiin deeggaramuun jijjiirama hunda galeessa ta'ee fiduun beekumsa oomishuu, kalaqa cimsuun dinagdee ceesisuu, caaseffama aadaa sirreessuu fi miidiyaa fi aartii irratti fooyya'insa bu'uuraa fiduu fi haaromsi aadaa gahee olaanaa qabaa jedhani. Haaromsa aadaa sirreessuun jijjiirama gama hundaan biyyi teenya galmeessaa jirtu galmaan ga'uu fi dargaggoonni aadaa hojii haaromfachuun cimanii gahee ofii baachuu akka qaban ibsaniiru. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota magaalichaa obbo Said Bashir Gadaa gama isaaniitiin haaromsa aadaa hojii cimaan hojjannaan badhaadhina milkeessuuf shoorri dargaggoota olaanaa ta'uu ibsuun dargaggoonni jijjiirama aadaa hojii mirkaneessuun misooma biyyaatiif oolchuun safuu fi duudhaa oromummaatti deebi'uun kabajaa fi jaalala biyyaa horachuun haaromsa aadaa sadarkaa hundatti dhugoomsuuf karoora qindoominaan hoogganamuun yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jedhaniiru. Oduu wajjin amaan abbaa waltajjii ture. Maddi oduu kanaas kominikeeshinii magaalaa Shaashamanneeti.